السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر۔ بلیٹن کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ ذاتی زمین رکھنے والے بے گھر خاندانوں کو مکان کی تعمیر کے لیے 3 لاکھ کی مالی امداد۔ تلنگانہ حکومت نے کیا گرہ لکشمی اسکیم کا اعلان۔ درخواست فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ جمعرات 10 اگست مقرر۔ مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے کی تلنگانہ سیکریٹریٹ میں مسجد کی تعمیری کاموں کا لیا جائزہ۔ پرنسپل سیکریٹری ریونیو نوین متل کے ساتھ اجلاس میں کی شرکت۔ 14 سے 24 اگست تک ریاست کے تمام سنیما گھروں میں مفت دکھائی جائے گی فلم گاندھی۔ وزیر سنیمیٹوگرافی تلسانی سرینیواس یادو نے فلم کی نمائش کے انتظامات پر منعقد کیا خصوصی اجلاس۔ وزیر KTR نے شمشاباد میں تلنگانہ سینٹر فار ایکسیلنس کولنگ اینڈ کولڈ چین سینٹر کا کیا افتتاح۔ کہا ملک میں ایسے مزید کولڈ سینٹرز کی ضرورت۔ نظام آباد IT ٹاور کا وزیر KTR نے کیا افتتاح۔ نئے بھرتی ہونے والے ملازمین سے کی بات۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ حکومت نے ذاتی زمین رکھنے والے بے گھر خاندانوں کو مکان کی تعمیر کے لیے مالی امداد فراہم کرنے گرہ لکشمی اسکیم شروع کی ہے، جس کے ذریعے ہر خاندان کو مکان کی تعمیر پر فی کس 3 لاکھ روپے مالی امداد دی جائے گی۔ اس اسکیم کے تحت ریاست بھر میں اہل خاندانوں سے درخواستیں قبول کی جا رہی ہے۔ درخواست فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ جمعرات 10 اگست مقرر کی گئی ہے۔ اب تک جن افراد نے درخواستیں داخل نہیں کی ہے وہ کل تک درخواستیں داخل کریں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ گرہ لکشمی اسکیم کے پہلے مرحلے کی درخواستوں کی جانچ کے عمل کو مکمل کرنے کے بعد اس ماہ کی 20 تاریخ تک استفادہ کنندگان کی فہرست کا اعلان کیا جائے گا۔ 10 اگست تک موصول ہونے والی درخواستوں کو پہلے مرحلے میں موقع دیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں 10 تاریخ کے بعد موصول ہونے والی درخواستوں کی جانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ضلع کلکٹرز کی ہدایت پر درخواستوں کی جانچ کی جائے گی اور اہل امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا۔ ضلعی وزیر کی منظوری سے مستحقین کی فہرست تیار کی جائے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے آج ڈاکٹر BR امبیڈکر تلنگانہ اسٹیٹ سیکریٹریٹ میں مسجد کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں انہوں نے پرنسپل سیکریٹری ریونیو نوین متل کے ساتھ سیکریٹریٹ میں ایک میٹنگ میں شرکت کی جو چیف منسٹر KCR کی ہدایت پر منعقد کی گئی تھی۔ اس موقع پر تلنگانہ کے تمام اضلاع میں مسلم قبرستانوں، عیدگاہوں اور شادی خانوں کے لیے سرکاری اراضی الاٹ کرنے پر غور کیا گیا۔ وزیر سنیمیٹوگرافی تلسانی سرینیواس یادو نے کہا کہ گاندھی فلم اس مہینے کی 14 سے 24 تاریخ تک ریاست کے تمام سنیما گھروں میں مفت دکھائی جائے گی۔ آج چہارشنبے کو ڈاکٹر BR امبیڈکر تلنگانہ اسٹیٹ سیکریٹریٹ میں انہوں نے اپنے چیمبر میں فلم کی نمائش کے انتظامات پر ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ CM KCR کی ہدایت کے مطابق آزاد ہندوستان کے امرت مہوتسو کی اختتامی تقریب ریاست بھر میں شاندار طریقے سے منعقد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان تقریبات کے ایک حصے کے طور پر گاندھی کی فلم کو ریاست میں 582 اسکرینوں پر مفت دکھایا جائے گا تاکہ طلباء میں قومی جذبہ پیدا کیا جا سکے۔ وزیر IT و زراعت KTR نے شمشاباد ایئرپورٹ پر تلنگانہ سینٹر فار ایکسیلنس کولنگ اینڈ کولڈ چین سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس پروگرام میں پرنسپل سیکریٹری جیس رنجن، MLA جیون ریڈی اور GMR کے نمائندوں نے شرکت کی۔ یہ کولڈ چین خوراک اور ویکسین کو محفوظ کرنے میں بہت مفید ثابت ہوگا۔
برمنگھم یونیورسٹی تحقیق کے سلسلے میں مدد فراہم کرے گی۔ اس موقع پر KTR نے کہا کہ ملک میں ایسے مزید کولڈ سینٹرز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج حیدرآباد سے دنیا بھر میں ویکسین سپلائی کی جا رہی ہے۔ اس مرکز کو پہلے مرحلے میں مزید ترقی دی جائے گی۔ اس تقریب میں شرکت کے بعد وزیر KTR خصوصی ہیلی کاپٹر سے نظام آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ Hyderabad, Telangana, India is of course the pharma capital of the world, is of course the vaccine capital of the world. But more importantly, what COVID has shown us, what the pandemic has shown us, is two things. Food security is important, and so is availability and accessibility of medicines. I think both have been showcased to the entire world, and cutting across geographies, cutting across cities, states, etc. Humans have realized that these two are mission critical for us to survive on this planet, both medicine and of course food. Now, to keep both of these relevant, to keep both of these constantly available, cold chain is extremely important. But how do we make sure that the cold chain becomes sustainable? How do we make sure that our air conditioners actually don't create more heat than cooling that they offer? That's where sustainability kicks in. That's where University of Birmingham has joined us. Our Honorable Chief Minister, Shri K. Chandrasekhar Rao Garu, he always tells us one thing. He always says, even if you switch off everything on the planet in terms of operations, in terms of what we do in industry and elsewhere, we cannot switch off agriculture. Primarily because if you switch off agriculture, you would be left with no food, right? But more importantly, as India moves up the value chain, India starts producing and becomes a surplus nation in terms of food, we need also newer solutions, new packaging solutions, more processing solutions. But the key again is to ensure that all of these again are sustainable. This initiative is actually first of its kind in India. It is inspired by the success and learnings of a similar initiative in Africa. And now we will follow a hub and spoke model, with the hub and national center being located in Hyderabad, and spokes, of course, covering rural communities in the states and hopefully other regions through a network of specialized outreach and knowledge establishments that will facilitate the deployment of technologies and innovative business models. The aim of this cold chain center of excellence is to facilitate accelerated deployment of needs-driven and equitable system-level cooling solutions in Telangana and India to meet the current and the future needs of cooling for all, to promote technology solutions that help cut down the food losses, improve temperature-controlled supply chains, and boost, most importantly, exports. We need more partnerships, we need more collaborations, and I'm delighted that India and UK are forging ahead. نظام آباد IT ٹاور کا افتتاح BRS کے ورکنگ صدر و تلنگانہ کے وزیر IT KTR نے کیا۔ بعد ازاں انہوں نے IT ہب کا معائنہ کیا۔ انہوں نے نئے بھرتی ہونے والے ملازمین سے کچھ دیر بات کی۔ بتا دیں کہ یہ IT ٹاور 50 کروڑ روپے کی لاگت سے 49,460 مربع فیٹ کے رقبے کے ساتھ شاندار انداز میں بنایا گیا ہے۔ حکومت نے TSIIC کے ذریعے بنیادی ڈھانچہ اور جدید ترین سہولیات فراہم کی ہے۔ وہ تمام لوگ جو IT کمپنیاں قائم کرنے جا رہے ہیں IT ڈپارٹمنٹ کے ساتھ معاہدے کر چکے ہیں۔ IT کمپنیوں میں ملازمت کی تقرری کا عمل 21 جولائی کو ٹاسک کے زیر اہتمام کیا گیا۔ ریاستی وزیر KTR نے ریاست کی عوام سے سوال کیا کہ 3 فصلوں کے KCR چاہیے یا 3 گھنٹے کی کانگریس چاہیے یا پھر مذہب کے نام پر BJP کی آگ چاہیے۔ KTR نے کہا کہ آئندہ انتخاب میں اب لوگوں کو انتخاب کرنا ہوگا۔ తెలంగాణ రైతుల కడ 3 గంటల కరెంట్ ఇస్తే చాలట,
3 గంటల కరెంట్ ఇత్తదాలట. తెలంగాణలో అంతా బీదా బిక్కి రైతులు ఉన్నారు, అందరూ పేదోళ్ళు, 3 ఎకరాల కంటే తక్కువ ఉంటది వీళ్లకు, వీళ్ళ ముఖాలకు 24 గంటల కరెంట్ ఎందుకు, కేసీఆర్ పిచ్చోడు 3 గంటలు ఇస్తే చాలు అంటాడు రేవంత్ రెడ్డి. మనసుల మాట తన్నుకుంటూ వచ్చింది. నేను మిమ్మల్ని అందరిని అడుగుతా ఉన్నా, 3 గంటల కాంగ్రెస్ కావాలన్నా, 3 పంటల కేసీఆర్ కావాలన్నా, మతం మంటల బీజేపీ కావాలన్నా, ఏం కావాలో తెలుసుకోండి. 3 గంటల కాంగ్రెసా, 3 పంటలు ఇస్తానంటున్న కేసీఆరా, మతం పేరు మీద మంటలు పెడుతున్న బీజేపీ? ఎవరు కావాలి? ఇలా ఏమైతాంది మణిపూర్లా, ఏమైతాంది హర్యానాలో, ఏమైతుంది హర్యానాలో? మతం పేరు మీద ఒకళ్ళ మతం మీద ఒకళ్ళు దాడులు, మసీదుల మీద దాడి చేస్తారు, పోయి చిల్లర నాయాలు గుళ్ళ మీద దాడి చేస్తారు. వాళ్ళే పంచాయతీ పెట్టించి ఆ సలిమంటల్లో ఓట్ల కోసం ఇలా చిల్లర ప్రయత్నాలు చేస్తున్న పార్టీ ఒకవైపు. 3 గంటలు చాలు, ఇదివరకు ఇచ్చినట్టే మళ్ళా సావగొడతాం తక్కువ కరెంట్ ఇచ్చి అంటున్నది ఇంకో పార్టీ. ఇప్పుడిప్పుడే బతుకు బాగైతుంది తెలంగాణలో, ఇప్పుడిప్పుడే తెలంగాణ రైతు భవిష్యత్తు వైపు ఆశావాహంగా చూస్తా ఉన్నాడు. ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మిమ్మల్ని అందరినీ నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. మళ్ళీ కుంభకోణాల కుంభమేళా చేసే కాంగ్రెస్ కావాలనా, లేదా పేదలను కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటున్న కేసీఆర్ కావాలనా? ఆలోచించండి. ఆగం కాకండి, ఆగం కాకండి. वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने निज़ामाबाद सिटी कॉरपोरेशन के तहत बनाए गए 3 जदीद वेंकटा धाम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर MLA B गणेश, जीवन रेड्डी और दीगर मौजूद थे। वजीर बिजली जगदीश रेड्डी ने आज चाशुमे को BRS LP ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए PCC चीफ रेवंत रेड्डी की जानिब से KCR पर किए गए रिमार्क्स का जवाब दिया। उन्होंने रेवंत रेड्डी को CM KCR और तेलंगाना की आवाम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। ఏ ఇంచు భూమికి ఏ నీళ్లు రావాలనో, ఏ గుండెలో ఏ గుడిసెలో ఏ బాధలు ఉన్నాయో తెలిసిన నాయకుడిగా నువ్వు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించాలి, నువ్వే ముందు తీసుకుపోవాలని చెప్పి ప్రజలిచ్చిన తీర్పుతోని ఈ రాష్ట్రాన్ని ప్రజలు ఊహించిన దానికంటే, ఆశించిన దానికంటే అద్భుతంగా భారతదేశానికి ఒక నమూనాగా తనదైన పద్ధతుల్లో గొప్ప మానవీయ కోణంలో ఆలోచన చేసి ఇప్పటిదాకా ఈ దేశంలో ఈ ప్రపంచంలో ఏ ప్రభుత్వాలు చేయలేనటువంటి అద్భుతమైన సంక్షేమ కార్యక్రమాలని, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని తీసుకొచ్చి మీ వల్ల గాయపడిన, మీ వల్ల దెబ్బతిన్న అనేక లక్షల కోట్ల కుటుంబాలను కాపాడి ఇవాళ ఈ రాష్ట్రం నుంచి ఆకలిని దరిద్రాన్ని పారదోలేనందుక కేసీఆర్కి నువ్వు తద్దినం పెట్టేది, నువ్వు పిండం పెట్టేది? ఇది ఒక రాష్ట్ర పార్టీ, ఒక జాతీయ పార్టీకి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా నువ్వు చేసే పని? రావా మాక మాటలు? రాజకీయ కక్షలతో కేసీఆర్ ఎప్పుడు అట్లాంటి ప్రవర్తన లేదే. నీ పార్టీ నాయకుడిని కేంద్ర ప్రభుత్వం దుర్మార్గంగా వ్యవహరించి అరెస్ట్ చేస్తున్న సందర్భంలో, అక్రమ కేసులు పెడుతున్న సందర్భంలో నీ రాహుల్ గాంధీ పైన, నీ సోనియా గాంధీ పైన మొట్టమొదటిగా ఖండించింది కేసీఆర్ కదా. బీజేపీ పార్టీకి సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమంత్రి నోటికొచ్చిన అనుచితమైన వ్యాఖ్యలు చేసినప్పుడు शहर हैदराबाद के फलकनुमा फातिमा नगर वट्टेपल्ली में वाक़ दरगाह हज़रत अमीनुद्दीन शाह कादरी, दरगाह हज़रत गुलजार शाह कादरी के कब्रिस्तान की अराज़ी की पुर हो रही नाजायज़ कब्ज़े की इत्तला दरगाह के सज्जाद नशीन ने वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुँचकर CEO को दी और इस पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मीडिया वालों का जो हमारे साथ दिया। आप लोग कल भी कंप्लेंट करा था, मैं भी फातिमा नगर वट्टापल्ली आले पहाड़ी दरगाह शरीफ का सज्जाद नशीन का बेटा हूँ मैं। वहाँ पे एनग्राफर वाले आके कब्जा कर नाहक के कब्जा करके भेज दे रहे हैं। हम वक्फ बोर्ड का कोर्ट भी लगाए वहाँ पे, कोर्ट का हम उसके बावजूद कोर्ट तोड़ के या तो काम तामीर कर रहे हैं। कल कंप्लेंट करे, पुलिस वालों ने साथ दिया कि हमारे पर हमला करें हमारे पर लेडीज़ के ऊपर। आज भी हम वक्फ बोर्ड पर आए हुए चेयरमैन साहब के पास गुजारिश करें तो लोग कंप्लेंट करो बोले, लोग साथ दे रहे वक्फ बोर्ड वाले हमारे। आज भी हमारे वक्फ बोर्ड में छे पहाड़ पे या तो जो दरगाह पे एनग्राफर वाले आके लेडीज़ के हमला करे, या हमारे MIM को पार्टी वाले क्या नाम का मोती नायक साहब आए हमदर्दी के लिए हमारे MIM के, उनके सामने हमला करे, लेडीज़ के फतरबाजी करे, मालूम तोड़ी कर रहे हैं। फिर पलट के पुलिस वालों लेके आके हमारे पर लेडीज़ चलो बोल रहे हैं PS को, हम वक्फ बोर्ड में हम दूँगा, फिर हम लोग PS को आ रहे हैं बोल के बोले। इसलिए मैं आप लोगों को गुजारिश है, आप लोगों को बहुत भी हमदर्दी आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वक्फ बोर्ड वालों साहब का, चेयरमैन साहब का। वक्त हमारे साथ PS को 7 लोगों को भेज रहे हैं, हमदर्दी करें हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। MIM पार्टी वालों को बहुत शुक्रिया, मोदी नायक साहब का जो आए हमदर्दी में ठहरे हमारे लिए, बहुत ही मेहरबानी आप लोग की, थोड़ा मदद की चाहिए हमारे। ज़मीन या तो हमारी 15,000 का ज़मीन है, तो लोग क्या एनग्राफर वाले नहीं होती हो रहे हैं लोग ना के कब्जा तो पूरा बेच दिए। 1 एकड़ 1.5 एकड़ ज़मीन है खाली, बस उस पर भी बेचिया ख़त्म कर देना चाह रहे हैं। वो हमको बचाना चाह रहे हैं। दरगाह मस्जिद कब्रस्तान की जगह खबर छोटे कर दिए, हमारे तोड़ दिया कब्रस्तान, डोला जाने जगह नहीं है वहाँ पे, और एनग्राफर पूरा बेच दिया, वहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं रखे। दरगाह के ठहरने जाए को जगह नहीं है हमारे लिए। थोड़ी बहुत भी मेहरबानी है वक्फ से
मैं सब पार्टी वालों से बहुत बहुत शुक्रिया नायक साहब का आगे मदद करें हमारी। जयपुर मुंबई ट्रेन में शहीद होने वाले सैयद सैफुद्दीन के घर पहुंचकर बिदर के मुमताज़ समाजी कारकुन और सियासतदान अब्दुल मन्नान सेठ ने अपनी जानिब से सैयद सैफुद्दीन शहीद की तीनों लड़कियों के लिए फ़ीकस 50,000 रुपये जुमला 1.5 लाख रुपये नकद माली इमदाद फराहम की। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर चेयरमैन शाहीन इदारे जात ने अपनी जानिब से लड़कियों के लिए उनके शाहीन स्कूल व कॉलेज में मुफ्त तालीम का वादा किया। इतवार के दिन शहीद सैफुद्दीन साहब के ताज़ियत में और उनकी दुआ के लिए एक इज्तिमा हमीरापुर की जामा मस्जिद में रखा गया था। मुझे भी उसमें शिरकत करने का मौका मिला। चूँकि मैं उनके तदफीन के दिन सफ़र पे था, बिदर में नहीं था, इसलिए मैं ज़रूरी समझा कि मैं उसको अटेंड करूं। वहाँ पे उस ताज़ियती इजलास में मैंने मरहूम के 3 बेटियों के लिए, उनकी 3 बेटियां हैं, 50,000 रुपये माली ताउन का ऐलान किया और साथ में शाहीन कॉलेज जो है उसके ज़रिए उनकी तीनों बच्चियों की पूरी तालीम का खर्च KG से लेकर PG तक, उनका खाना, कपड़े, उनका बुक्स वगैरह, तमाम फीसेस, तमाम चीज़ का इंतज़ाम इंशाअल्लाह करवाएंगे। मैंने ये ऐलान किया। आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रामन्ना ने तजवीज़ पेश की कि दस्तूर साज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के उसी मकसद को हासिल करने के लिए काम करना चाहिए। अम्बेडकर मेमोरियल एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के हाल ही में मुंतखब होने वाले अरकान ने चारशंबे के रोज़ MLA से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने नवमुंतखब अरकान को मुबारकबाद देते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर नए कमेटी मेंबरान ने कई मसाइल पर MLA की तवज्जो दिलाई, जिस पर MLA ने मसाइल की हल का तयक़ुन दिया। वो 1 करोड़ से फंक्शनल करेंगे और रिम्स के सामने भी वो भी पूरा काम करके, और ऐसी नहीं आपका जो अभी मकानों का भी एप्लीकेशन लगाना चालू हो गया, वो भी आप लोगों के पास गरीबों का जो घर नहीं है, वो लोग को खाली जगह है, वो लोगों को घर के लिए अप्लाई कराओ। और जो कुछ लोन्स होना, और दलित बंधु में भी आप लोग भी खास करके गरीबों का एक अम्बेडकर मेमोरियल एसोसिएशन की तरफ से आप भी एक 20-30 लोगों का एक लिस्ट दे दो, वो भी दलित बंधु में वो लोग भी सैंक्शन करके मैं देता हूँ। आप डेवलपमेंट के लिए, अच्छा काम के लिए मेरे पास आप कभी भी आ सकते, कभी भी मेरे से मिल सकते। कोई हम ऐसा होना बोल के पॉलिटिकल पार्टी के जैसा जो दूसरा पार्टी तुम्हारा फ़ोटो लगा के, वो बैनर लगा के, वो पार्टी वाले, ये पार्टी वाले, ये चिल्लर पॉलिटिकल कर रहे हैं। हम ऐसा चिल्लर पॉलिटिकल करने वाले होते हम तो खबर में है। आप लोगों के आशीर्वाद से बिल्कुल हम काम करके आपके पास आएंगे। आपको पसंद आए तो हमारे को मदद करते, अगर पसंद नहीं आए तो आप मदद नहीं करते, मगर वो चिल्लर फ्लेक्सी लगा के, बैनर लगा के। चंद्रायन गुट्टा के बारकस डिवीज़न नुमाइंदा कॉरपोरेटर हफीज़ पटेल ने सादत नगर में सीवरेज के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर नूरी नगर के मजलिस पार्टी मुकामी सदर शेख जाकिर, मोहम्मद उमर और दीगर मौजूद थे। आज हल्के बारकस डिवीज़न के सादत नगर में SW रैन 19 लाख की लागत से बोलते सो जो है काम का आगाज़ हो चुका है। सादत नगर यहाँ के जितने भी गलियाँ हैं तकरीबन जो है पत्थर वग़ैरह पहाड़ी इलाक़ा है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की मयसर नुमाइंदगी से 19 लाख सैंक्शन होने हुए और उस काम का बोलते सो आगाज़ हुआ आज से। और सादत नगर की जितनी भी गलियां हैं तकरीबन गलियां भी सैंक्शन हैं, कुछ गलियां बोलते सो जो है टेंडर प्रोसेस में है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जैसे ही टेंडर हो जाएगा वो भी काम हम लोग करवाएंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के दरमियान में रहते हुए आवाम के तमाम मसाइल को हल करने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमेशा
حلقوں میں ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے ابتدائی صدور متبدین و کارکن ہمیشہ پبلک کے بیچ میں رہتے ہیں اور عوامی مسائل کو حل کرواتے ہیں. اسی طریقے سے آج سعادت نگر میں بھی جو کافی دراز سے پہاڑی علاقہ رہنے کی وجہ سے بہت سارے کام ہونے باقی تھے، پھر بھی وہ کوشش کرتے ہوئے کام کا آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ باقی کام بھی بولتے سو آئندہ وقت میں تکمیل ہوں گے. حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے منگلاٹ علاقے میں عوام ڈبل بیڈ روم مکانات کے الاٹمنٹ کے لیے درخواست اور دستاویزات کی جانچ کرنے سے متعلق خبر کی گشت کرنے پر گزشتہ 3 دن سے مسلسل منگلہاٹ کے بستی دواخانوں کے احاطے میں متعلقہ افسران کا انتظار کر رہے ہیں، جس میں خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے. اس سے متعلق جانکاری ہونے پر جب میڈیا کے نمائندوں نے یہاں جمع عوام سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ ڈبل بیڈ روم کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں، تاہم انہیں ابھی نہیں معلوم کہ یہاں اس کام کے لیے کون آ رہا ہے. یہ 3-4 دن سے ہمارے کو گھر کے واسطے میں بلا رہے ادھر اس لیے آئے. کون بولے آپ کو میسج آیا یا فون آیا؟ جس سے 3 مہینے پہلے فون آیا تھا ہمارے کو کہ گھر کے واسطے میں آؤ ادھر دیتے کو بولے تو ہم ادھر آ رہے 3 دن سے. دواخانے کو آؤ بول کے. ہاں تو یہاں پر 3 دن سے آ رہے، کوئی آ کے پوچھ رہے؟ کوئی بھی نہیں آ رہے، کل بھی آ کے گئے، کل بھی کوئی بھی نہیں آیا، آج بھی آئے کوئی بھی نہیں آیا. صبح سے صبح کب آئے آپ یہاں؟ صبح میں 6 بجے سے آ کے بیٹھے ادھر. 6 بجے سے آئے آپ؟ ہاں 6 بجے سے آئے، کوئی چائے نہیں پانی نہیں کچھ بھی نہیں، ایسی پبلک بیٹھے سوئے. چار مینار پولیس اسٹیشن حدود اگروال کالج میں پولیس کی جانب سے اینٹی ڈرگ اویئرنیس بیداری پروگرام منعقد کیا گیا. اس پروگرام میں ڈی سی پی ساؤتھ زون سائی چیتنیا اور اے سی پی چار مینار نے شرکت کرتے ہوئے طلباء، نوجوانوں اور شہریوں کو غیر قانونی ڈرگ کے استعمال سے دور رہنے کی تلقین کی. انہوں نے عوام سے درخواست کی کہ وہ غیر قانونی ڈرگز کے استعمال اور سپلائی کے بارے میں پولیس کو اطلاع دے. اس پروگرام میں چار مینار پولیس عملہ، کالج کے پرنسپل اور تقریباً 250 طلباء نے شرکت کی. سر ویسے ڈرگس یا پھر اپنے جان پہچان کا بندہ ڈرگس لے رہے، ابھی بھی ان لوگوں کو ایک موقع ہمارے سائڈ سے دینا چاہ رہے ہیں. اف دے آر آئیڈینٹیفائڈ اینڈ اف دے آر فرسٹ ٹائم کنزیومرس، ان لوگوں کو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہمارا سائڈ سے، پولیس ڈپارٹمنٹ کا سائڈ سے لے کے ان لوگوں کو ریہیبلیٹیشن کر کے ڈی ایڈکشن پروگرام میں ہم لے کے جائیں گے. And we'll ensure that their names will not come onto the newspaper or onto any record. ان لوگوں کو ریہیبلیٹیشن کر کے پھر we'll bring them back to mainstream society. کلثم پورہ اے سی پی ایم اے جاوید نے کلثم پورہ پی ایس لمٹس کے راؤڈی شیٹرز کو طلب کرتے ہوئے ان کی کونسلنگ کی. اس موقع پر اے سی پی ایم اے ماجد نے بدماشوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے تو سخت سزا دی جائے گی، پی ڈی ایکٹ بھی لگایا جائے گا. انہوں نے راؤڈی شیٹرز کو کسی بھی مجرمانہ کارروائی میں ملوث نہ ہونے کا مشورہ دیا. اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر. ذاتی زمین رکھنے والے بے گھر خاندانوں کو مکان کی تعمیر کے لیے 3 لاکھ کی مالی امداد. تلنگانہ حکومت نے کیا گروہ لکشمی اسکیم کا اعلان. درخواست فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ جمعرات 10 اگست مقرر. مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے کی تلنگانہ سیکریٹریٹ میں مسجد کی تعمیری کاموں کا لیا جائزہ. پرنسپل سیکریٹری ریونیو نوین متل کے ساتھ اجلاس میں کی شرکت. 14 سے 24 اگست تک ریاست کے تمام سنیما گھروں میں مفت دکھائی جائے گی فلم گاندھی. وزیر سنیمیٹوگرافی تلسانی سرینواس یادو نے فلم کی نمائش کے انتظامات پر منعقد کیا خصوصی اجلاس. وزیر کے ٹی آر نے شمشاباد میں تلنگانہ سینٹر فار ایکسیلنس کولنگ اینڈ کولڈ چین سینٹر کا کیا افتتاح. کہا ملک میں ایسے مزید کولڈ سینٹرز کی ضرورت. نظام آباد آئی ٹی ٹاور کا وزیر کے ٹی آر نے کیا افتتاح. نئے بھرتی ہونے والے ملازمین سے کی بات.
نیوز بلیٹن میں فی الحال کے لیے بس اتنا ہی. تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے BBN چینل.